आदे फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है कि जब शैतान ने बहकाने के लिए कस्में खाई और कहा कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अल्लाह ये अक्सर तेरे नाशुक्रे होंगे। तो उस वक्त फरिश्तों को बड़ी हैरत हुई, कहने लगे अल्लाह औलाद आदम के लिए तो मुश्किल बन गई। पूछा कैसे? ए अल्लाह ये शैतान दाएं बाएं आगे पीछे से बहकाएगा और बंदों के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे फरिश्तों ये दो सिमतों को भूल गया, एक नीचे की सिमत एक ऊपर की सिमत। मेरा गुनाहगार बंदा जब अपने गुनाहों पे परेशान होकर मेरे दर पे आएगा और मेरे दर पर आकर हाथ फैला देगा, क्योंकि हाथ ऊपर की सिमत को उठेंगे, अभी उसके हाथ नीचे नहीं जाएंगे, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। और जब मेरा बंदा अपने गुनाहों से परेशान होकर अपने सर को सजदे में डाल देगा, क्योंकि नीचे की सिम्मत से शैतान असरअंदाज नहीं हो सकता, मेरा बंदा अभी सर नहीं उठाएगा, मैं अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। तो शैतान ने एक कसम खाई थी, फबिइज्जतिका, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया, शैतान मरदूद तू कसमें खाता है मेरे बंदों को बहकाने के लिए, वरगलाने के लिए। जरा मेरी बात भी सुन ले कि मेरे बंदे बतकाज़ाए बशरियत गुनाह करते रहेंगे। अगर अपनी मौत से पहले पहले सच्ची माफी मांगेंगे, फबिइज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मैं उनकी तौबा को कबूल कर लूंगा। तो शैतान ने बहकाने के लिए एक कसम खाई थी, रहमान ने माफी देने के लिए दो कस्में खाई हुई है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला की हर सिफत का एक नाम है, लेकिन रहमत की सिफत के दो नाम है, रहमान और रहीम। और कोई सिफत ऐसी नहीं जिसके दो नाम हो सिवाय रहमत की सिफत। वो तो इतना करीम आका है, वो तो बख्श के खुश होता है, वो तो माफ करके खुश हुआ करता है। मैं एक मर्तबा बच्चियों को पर्दे में दर्स दे रहा था, एक जामिया की दौरे हदीस की बच्चियां थी, तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? एक बच्ची ने जवाब दिया कि अपनी माँ को मनाना। मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगी कि हमारा ये तजर्बा है कि माँ अगर अपने बेटे से नाराज भी हो ना तो बेटी से पूछती फिरती है, इसने रोटी खा ली, इसका बिस्तर तूने बना दिया, इसके कपड़े तूने ठीक कर दिए। अब ऊपर ऊपर से नाराज फिर रही है, मगर माँ की ममता उसको मजबूर कर रही है, लिहाजा बेटी से पूछती फिरती है, बेटी के जरिए उसको खाना पहुंचा रही है, दिल से नाराज नहीं। खफा थी, बच्चे ने सताया, मगर दिल से खफा नहीं, इसलिए पूछती भी फिर रही है कि बच्चे को सब चीजें मिल गई या नहीं मिल गई। तो वो कहने लगी कि जब माँ की ममता का ये हाल है तो माँ को मनाना बहुत आसान होता है। मैंने कहा हाँ, माँ को मनाना आसान सही, फिर भी माँ के पास आना पड़ता है। बच्चा आकर कह दे अम्मी माफ कर दे, माँ माफ कर देती है। बच्चा आकर माँ का जिस्म दबाए, अम्मी माफ कर दे, माफ कर देती है। हाथ जोड़ दे, माफ कर देती है। अगर फिर भी माफ न करे, बच्चा रो पड़े, माँ से कभी बेटे के आंसू नहीं देखे जाते, कितनी नाराज क्यों ना होगी जब देखेगी बच्चा आंसू बहा रहा है, अपने दुपट्टे के पल्लू को लेके आंसू पूछेगी, कहेगी बेटा रो नहीं, चल मैंने तुझे माफ कर दिया। तो माँ को मनाना दुनिया में इतना आसान है। बच्चियां कहने लगी, मैंने उन्हें उस वक्त बताया कि देखो एक और जात है जिसको मनाना माँ के मनाने से भी 70 गुना ज्यादा आसान है, और वो परवरदिगार आलम की जात है। माँ को तो फिर भी जुबान से कहना पड़ेगा, पांव पकड़ने पड़ेंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, आंसू बहाने पड़ेंगे। एक वो परवरदिगार जात है जिसके सामने बंदा तन्हाई में बैठा हो, फकत दिल के अंदर नादिम हो जाए, दिल के अंदर शर्मिंदा हो जाए और दिल में पुकारे, परवरदिगार गुनाहों की माफी चाहता हूँ, मैंने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह मैंने सुलह कर ली, मुझे अपना बना ले, शैतान के पंजे से छुड़ा ले। कोई हाथ नहीं हिलाया, कोई उसने जुबान से लफ्ज नहीं निकाला, फकत दिल की नदामत को कबूल करके अल्लाह ताला अपनी नाराजगी को दूर फरमा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मनाना माँ के मनाने से भी 70 गुना ज्यादा आसान है। तो अपने रब को मना लीजिए। इब्न कय्यम रहमतुल्लाह ने अजीब वाक़या लिखा, फरमाते हैं मैं गली में जा रहा था,
میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا، ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، تھپڑ لگا رہی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے بڑا ذلیل کیا، بڑا پریشان کیا، نافرمان ہے، کوئی بات نہیں مانتا، نکل جا میرے گھر سے۔ وہ بچہ رو رہا تھا، دھکے کھا رہا تھا۔ جب گھر سے باہر نکلا ماں نے کنڈی لگا دی۔ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا ذرا منظر تو دیکھوں، بچہ روتے روتے ایک طرف کو چل پڑا، ذرا آگے گیا، نکر سے پہلے واپس آ گیا، پھر دروازے پہ کھڑا۔ میں نے پوچھا بچے واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگا سوچا تھا کہیں اور چلا جاؤں، پھر دل میں خیال آیا مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، مجھے ماں کی محبت نہیں مل سکتی، میں اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ محبت ملے گی اسی در سے ملے گی۔ کہتے ہیں بچہ بات کر کے وہی بیٹھ گیا، میں بھی وہی بیٹھا، بچے کو نیند آئی، اس نے دہلیز پہ سر رکھا سو گیا۔ کافی دیر گزری، ماں نے کسی وجہ سے دروازہ کھولا، ضرورت کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، بیٹے کو دیکھا دہلیز پہ سر رکھے سو رہا ہے، اٹھایا، کیوں دہلیز پہ سر رکھے سو رہے ہو؟ امی مجھے دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں مل سکتی، میں اس دہلیز کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ فرمایا بچے کے الفاظ سے ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بچے کو سینے سے لگا لیا، میرے بیٹے جب تیرا یقین ہے اس گھر کے سوا تیرا گھر کوئی نہیں، میرے در کھلے ہیں، آ جا، میں نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں جب گنہگار بندہ اپنے رب کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے اور کہتے ہیں رب کریم میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے دکھی دلوں کو سکون دینے والے، اے غمزدہ دلوں کو تسلی دینے والی ذات، اے پریشان دلوں کو سکون بخشنے والی ذات، اے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والی ذات، اے گناہوں کے پردوں میں، گناہوں کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینے والی ذات، تو میرے لیے رحمت فرما دے، مجھے در در کے دھکے کھانے سے بچا لے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، میں صلح کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، پروردگار آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما۔ تو جب بندہ اس طرح پیش کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور توبہ کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد